डीटीवी ओडिया देखिवा पई सब्सक्राइब करंतु एवं बेल आइकन को मध्य दबाई दियंतु। पृथ्वी भली विश्व रे रहिछि आउ एक ग्रह जीवन सत्ता पई भरी रहिछि पानी आउ बरफ चारिपटे परिक्रमा करुछंती दुई गोटी चंद्र 12 घंटा अंतर रे हेउछि दिन आउ राति। मंगल ग्रह रे समुद्र थिबार मिलिला प्रमाण वैज्ञानिक माने मध्य हेले आश्चर्य। नमस्कार डीटीवी ओडिया रो एही स्वतंत्र उपस्थापना को आपण समस्तंकु स्वागत। दर्शक बंधु ग्रह नक्षत्र को नहीं केते केते ज्योतिष माने पूर्वरु अनेक प्रकार मत देइछंती। एहा सहित दीर्घ दिन हेबा ग्रह नक्षत्र उपरे गवेषणा करुथबा वैज्ञानिक माने मध्य ग्रह नक्षत्र मानकर चलनी को नहीं अनेक प्रकारर तथ्य उपस्थापन करिसेंती। हेले आमे काहा कथा विश्वास करिबा? ग्रह नक्षत्र बाबदरे बहिरु पढ़ी आमको सूचना देउथिबा ज्योतिष ना महाकाश गवेषणा संस्था द्वारा ग्रह नक्षत्र परिदर्शन करी फेरिथिबा वैज्ञानिक मानकर कथा। वास्तवता हेउछि जो वैज्ञानिक माने महाकाश गवेषणा पई महाकाश को जाई वास्तव चित्र देखिचंती सेमानक कथा को विश्वास करिवार आवश्यकता मध्य रहिछि। विशेष करी ग्रह मानक उपरे हेउथिबा गवेषणा भितरे वैज्ञानिक माने विशेष भावरे मंगल ग्रह उपरे गवेषणा को केंद्रीभूत करिसंती। सेमानकर सूचना अनुसार मंगल ग्रहर किछि अजଣା कथा संपर्क रे आज आमे आपण मानकु जणैबाकु जाउछु। तेणु अनुरोध करूछि वीडियोटी को आपण माने शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। दर्शक बंधु मंगल ग्रह लोहित ग्रह भाबरे बेस परिचित। पृथ्वी भली एही ग्रहर अक्ष 23.5 डिग्री कोण रे ढळिकी रहिछि। पृथ्वी तार अक्ष चारिपटे थरे घुरी आसिबाकू जेतिकी समय नै थाए मंगल ग्रह भी पाखापाखी सेतिकी समय मध्यरे तार अक्ष चारिपटे थरे घुरी आसी थाए। अर्थात मंगल ग्रह तार अक्ष चारिपटे घुरी आसिबाकू 24 घंटा 39 मिनिट 35 सेकेंड नै थाए, जहा पृथ्वीर दैनिक घूर्णन काल संगे प्राय समान अटे। फलरे पृथ्वी भली मंगल ग्रह रे प्रति 12 घंटा अंतर रे दिन और रातिर परिवर्तन होइथाए। मंगल ग्रह रे भी पृथ्वी भली एक वायुमंडल रहिछि, हेले ताहा पृथ्वीर वायुमंडल ठारू बहु पतला। पृथ्वी भली मंगलर उभय मेरु रे प्रचुर परिमाणर जल एवं बरफ गच्छित होई रहिछि। एहा सहित मंगल ग्रह रे डिमस एवं फोबस नामरे दुईटी छोट चंद्र रहिछि। ए दुईटी चंद्र मध्यरु फोबस आकार रे बड़ अटे। एहार विस्तृति 27 किलोमीटर रहिथिबा बेले एहा ग्रह ठारू 5989 किलोमीटर ऊर्ध्वरे रही मंगल ग्रह को परिक्रमा करुछि। मंगल चारिपटे थरे परिक्रमा करिबाकू फोबस को 7 घंटा 39 मिनिट समय लागिथाए। सेहीपरि अन्य एक चंद्र डिमस रो सर्वाधिक विस्तृति 15 किलोमीटर बोली महाकाश गवेषक माने सूचना दैछंती। एहा ग्रह ठारू 23,460 किलोमीटर ऊर्ध्वरे रही प्रति 30 घंटारे थरे मंगल ग्रह को परिक्रमा करिथाए। अन्यपटरे ए पर्यंत मनीष मंगल ग्रह को 18टी अंतरिक्ष यान प्रेरण करि सारिछि, जहा मध्यरु केवल 9टी अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह रे सुरक्षित भावरे अवतरण करि परिछि। अमेरिकीय अंतरिक्ष गवेषणा केंद्र नासा कहिछि कि आसंता 2030 मसिया सुधा मंगल ग्रह को मानव स्थित अभियान प्रेरण करिबो बोली आशा करा जायछि। नासार एभली उद्यम सफल हेले 30 रु 40 वर्ष मध्यरे पृथ्वीरु प्रथम मनीष मंगल पृष्ठरे पाद थापिबो बोली आशा करा जाउछि। तबे एहारि भितरे मंगल ग्रह रे समुद्र थिबार मध्य मिलिछि प्रमाण, जहाकु देखि वैज्ञानिक माने मध्य हेइछंती आश्चर्य। लाल ग्रह रे एक विशालकाय गर्त नजर आसीछि। आपण माने भी जानिरे आश्चर्य होइजिबे जे एथिरे पानी नुह बरम बरफ ही बरफ रहिछि। वैज्ञानिक माने एहाकु देखिबा परे तांक मनरे आशा उत्पन्न होइतिला कि बोधहुए लाल ग्रह रे जीवनर प्रमाण मिलिछि। मंगल ग्रह रहस्य रे परिपूर्ण। अनेक थर ए ग्रहर फोटो एवं वीडियो सोशल मीडिया रे भाइराल होइथाए, जहा समस्तंकु चकित करि दिए। एहीपरि एक फोटो वर्तमान ट्विटर रे भाइराल मध्य होइछि, जोंथिरे लाल ग्रह रे
ଏକ ବିଶାଳକାୟ ଗର୍ତ୍ତ ନଜର ଆସିଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ ଯେ ଏଥିରେ ପାଣି ନୁହଁ ବରଂ ବରଫ ହିଁ ବରଫ ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ଆଶା ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା କି ବୋଧହୁଏ ଲାଲ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ତେବେ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 3.5 ରୁ 4.5 ବିଲିୟନ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏହି ଗ୍ରହରେ ସମୁଦ୍ର ଥାଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2003 ଜୁନ୍ ମାସରେ ୟୁରୋପୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ତରଫରୁ ମାର୍ସ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା 6 ମାସ ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ପରେ ଏହି ମିଶନରେ ଲାଗିଥିବା ହାଇ ରିଜୋଲ୍ୟୁସନ କ୍ୟାମେରାରେ ଉଠାଯାଇଥିବା କିଛିଟା ଫଟୋ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିଥିଲା, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହି ଫଟୋରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଶାଳକାୟ ଗର୍ତ୍ତ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କୋରେଲଭ କ୍ରାଟର ନାମରେ ନାମିତ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ବିକାଶ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ରହିଛି। ତେବେ ବାସ୍ତବରେ କୋରେଲଭ କ୍ରାଟର ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ 82 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପି ରହିଛି। ଏହା ଭଲ ଭାବରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବରଫରେ ଭରି ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର କେନ୍ଦ୍ରରେ ପୁରା ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 1.8 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବରଫ ଜମା ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ବରଫ ରହିଥାଏ। ଏହା କୋଲ୍ଡ ଟ୍ରାପ୍ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଘଟଣା ହେତୁ ଏଠାରେ ସର୍ବଦା ବରଫ ଜମା ହୋଇଥାଏ। କୋରେଲଭ କ୍ରାଟରର ଚଟାଣ ଖୁବ୍ ଗଭୀର, ଯାହା ପ୍ରାୟ 2 କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି। କୋରେଲଭ କ୍ରାଟରର ସବୁଠାରୁ ଗଭୀର ଭାଗ ଯେଉଁଠାରେ ବରଫ ରହିଛି ତାହା ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଥଣ୍ଡା ଜାଲ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବରଫ ଉପରେ ଯାଉଥିବା ପବନ ଥଣ୍ଡା ହୋଇଯାଏ, ପରେ ଏହା ଏକ ପରସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯାହା ସିଧା ବରଫ ଉପରେ ନଜରକୁ ଆସେ। ଏହା ବରଫକୁ ତରଳିବା ପାଇଁ ଦେଇନଥାଏ। ଏହି ଥଣ୍ଡା ପବନ କୋରେଲଭ କ୍ରାଟରକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବରଫରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ରଖିଥାଏ। ରୁଷିଆର ମୁଖ୍ୟ ରକେଟ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତଥା ମହାକାଶଯାନ ଡିଜାଇନର ସର୍ଗି କୋରେଲଭଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ଏହି କ୍ରାଟରର ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସୋଭିଏତ୍ ସ୍ପେସ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଜନକ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ବରଫର ସମୁଦ୍ରର ଫଟୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ସମୁଦ୍ରର ଫଟୋ ଦେଖିବା ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ଜୀବନ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ନିଯୁକ୍ତି, ବୈବାହିକ ସମସ୍ୟା, ବାସ୍ତୁଦୋଷ ଏବଂ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ଆଦି ସମସ୍ୟା ଥାଏ, ତାହେଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଓ ପରାମର୍ଶ ପାଇଁ ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ଡକ୍ଟର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର, ବୁଧେଶ୍ୱରୀ କଲୋନୀ, ପ୍ଲଟ ନମ୍ବର 26, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9776833302 9439444924। ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ www.srijagannathastro.com। DTV ଓଡ଼ିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।